चलो निकल निकल सामान निकल चलो चलो सब्जी उलावे सब्जी भात चलो पानी इतना खाबो मुर्गी साबी साबी इतो जगह पे बहिब आमी खाने इप्पा फैमिली मेंबर्स इतना आमी खाने साबी याते इतो पोस्टी मानो लगा खीते ऐसे ओली बियाते खोदे बोई बोई आलची इतो करने भात बनाई खाबले ऐसे जगह साबी आरो तो नीचे तो मुखला पोस्टी ओय काम तो पिछी भाला थे ए और खेती इतो थान तो पिछी भाला थे तो इसी वाला इतो साला मालिक की मालिक ऐसे एकदम खेती खोर से दे सापा बनाई से तो खेती खोर से दे सापा एकदम बाल बाल सापा कुछ आया हे तभी तो खेती तो एकदम भाला से दे मजा मजा है खेती फाली सभी नीचे फाली अरे फाली यदि तो थान उलप पारा घुरी आसे यदि तो इमान भाल सभी तो ओ फाली साइड इतना उलप पारा घुरी आसे फुगिबी फुगिबी इतना मुर्गी चुला बोले से ताते स्टाइल ना बुझे उलाई दिसे चुते पूरा ओ इतो पाउ दिसे मुर्गी चुला तो माथा तो हाली मुर्गी इतना चुलाई लोगो चलो मुर्गी चुली ताने ऐसे दे इतना तो चिटी सभी खीरा लगा कास ऐसे इधर इतना तो तार लगा फूल थोड़े ऐसे फूल खन सभी इधर खन इतना तो काली परसों तो कुटी थोड़ी बते इधर थान तो इमान भालना सभी तो और इतो कुछ खीरा तो सभी फूल धुरे से मोचा से दे अरे नहीं देखो भाजी दिया ना लाल कुंडी में खिला जंगल तो मुझे खुशी मुशी खिला के खाने का दिया था लाल खिला EPA to fry खोराव इसी का होगा दियो ना मोटी दो अरे मीठा हो बोले जागा मुर्गी तो मतलब थोक उलाई से हो खै टेस्ट कुली सभी तो आइडिया पका नहीं की टेस्ट कच्चा भी कच्चा मैं जोम गुर्गी ने दिखाबो मैं लगा पोस्टी ऊपर लास्ट किल तो इतो पूरा नीचे ओ फली तक छो सबे
এইটো লাষ্ট ফালে এইটো কাছ পৰা পোন কৰিছে ইমান তাক তাক যাব আৰু তাতে পৰা ঘূৰাই কিনে ফালে এইটো কাছ পৰা পোন কৰিছে আন্ধেৰা এইটো মনথিনটো তাতে বি আছে তাতে বি ওপৰ খেলটো তাতে আছে আৰু মইখন ৰাস্তা ফালে মেইন ৰোডটি থাকাখানটো এনেকুৱা আছে ইয়াতে পৰা লৈ কিনে তাক আছে আৰু মইখন ইটো ওপৰতে খেতি ইটো খেতিতে আহি কিনে এতিয়া ঘৰতে বৈ আলছি এইটো কাৰণে যাবি এইটো খেতিতে আহি কিনে এইটো খেতি ঘৰতে টুকু বাটা পৰা বনাইছে দেই ইমান সুন্দৰ চাবি তো ৱাও আৰু এইটো ভিতৰতে তিনজন চ কামিজ পিন্ধা লগাই জুম চাব তিনজন এতিয়া ভাত বনাইছে প্লাছ মই আমি চাৰজন নাই চানটো নাই হ'লে মই এইখন জেগাত এইটো গৰম আছে ন খাবি গে আচ্ছা আৰু টিচু ব্লকটো ঠিকে আছে টিচু ব্লক ঠিকে আছে মেন আনি আছে টিচু ব্লকটো ঠিকে আছে হ'লে বি আমি লগা পাতা কুমাৰটো ঠিক নাই ঠিকেতো পাতা কুমাৰ ওলা মাইকে আহিবি দে চলো পাতা কুমাৰ ঠিক প্ৰাণ আজি প্ৰায় দুজন পৰা ভাত খাবলৈ মাতিছে বেছি ভাল পৰা বনাইছে খালোৱা একদম বিৰি টেষ্টি ইঞ্চি পৰা মই ভাত খাই আছে মান চাৰ হয় একদম ভাল তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি ব্রেনিকা আমি হেনলা ভাল ব্ৰান না বনাইলে বি ভাল এনেকা কোৱা কাৰণে বেছি খুশি পাইছে হ'লে বি কিমান টেষ্ট আছে it all goes to credit goes to my brother তাই ব্ৰাই বনাইছে তো তুজা ব্ৰাই বনাইছে বেছি মিঠা আছে কোন বনাইছে বেছি ভাল আৰু তাই ব্ৰাই বনা তো পাথৰ বনাবি ইমান টেষ্ট আছে তো মুৰ্গী মাছ বনাই না কি টেষ্ট না হ'ব ভাবি না চলো এতিয়াতো ৰাতি হৈছে আমি চব যাই যাব টেক্সি পৰ্টন কেটল হবি নিজৰ লগা পেক নিজৰ সামান ক্লোজ কৰিবি দেই যাই যাব আমি বৈ এতিয়া দেৰি হৈছে ৰাতি হৈছে এতিয়া যাই যাব প্লাষ্টিক পানী বটল wow আৰু মালিক পুৰা হালা কৰিলে নহব ন সৰি কই ইটো ফোন কৰি না ইটো ফোন কৰ মালিক আৰু তাৰ ফোন কৰি কিনে ৰাখিছে আৰু ইটো খোলা ৰাখিলে নহব ন Pandi di itu ada pandi pan katula kulang katula bago no de puta be katula durashe tabe ini pandi di aro kiti khor malik to khosa ole hati nisna হৈছে পুৰা চাপা চাপি কৰি দিছে মালিকখিনিতো লাষ্ট যাই কিনে কোনোবা পৰা লেতেৰা কৰি কিনে মইখনকে লেতেৰা হৈছে এইটো নকবি দেই চাবি মইখন পইচা বটল তাক উঠাই আছে খালি পুৰা চাপা কৰি দিছে দেই মাচম দি আৰু টেক্সি পৰ্টখন চব লৈ যাই আছে
चुई तो इन्हीं चुलाई था कि वो दिवे चलो तो टेक्चर बोर्ड खन सब ले जाओ याद लगा से तो कप और टैक्सी तो हाँ टैक्सी निकाल रखी वो मालिक लगा याद लगा ये अच्छा ओके पानी तो और तो तिल टिपर अरे तो चुई इधर मुर्गी लगा चुई मुदा बो wow chou ulap sai de ulap ase ulap pon gudi do do ba bodi doli a ta tap sin ni amu du ni ya ha ja tung ni ro last malikan ko wo chui ulap ase to dadi pura ro chiti khot jira tung go la khot la se do इसको भी ऐसे दे छौ छौ पूरा सपा हो छे खोल खेती दो ओ मादे पूरा सपा कोसी ना थी जी कोन ओ आकुसो माथा बिलक चो इतिया हो जैसे बोखन चाहे से रास्ता से सभी आरो कारी भी आसे कुनबा रास्ता उसो दे से मेन रोड तो इंसान रोड तक ऐसे तो गाड़ी खन जाए तम चलो थान खन दे सभी इतिया चाहे सेम बुखन राती हो छे हो 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 हे 이 가지로 찐루고 가리비 틱 라스타테 올라긴 하지 चलो टिकट हाली की पहुंची तक ना मन नखतो इतो तो डाकना ना किटल बोतल वाले भी कोनोबा लाखी ले जाते राखी दिबो बोतल याते राखी दिबो बोतल तो कोनोबा ढाकन ना और ढाकन ढाका तो मोल ले जाबो आइ करे ये कोला सको चलो 기본 사부 치우고 냈나 पानी बोतल तो विशेष है चलो ड्राइवर चलो 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 सीधे